Damini dibatana sumurung sian saluk naroha ima na mangaramoti hati-hati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Hata di dibata nama makulingi hita parningotan ari hamamati ni Tuhan Yesus Kristus ima sian Markus 15 ayat 27 satu ayat 41 songonong maridok disi alai di hosniari songgop mandahulum tuliat tanoi saat rodi pukul tolu. Jadi di pukul tolui marsuara nabalgama Yesus majuhun ale di bataku buasa tadi konomu ahu. Jadi adong ma deba na jongjong disi na ubegesa gabi di dokma si Elia do na jinuna disi ale merlojong masahalak manurnopon limut na asom dilohotom may tutolong lahu painom pon ibana uhukma didok atong taidama manang naro si Elia payjurhon ibana dungi marsuara naguguma Yesus lastosma hosana. Jadi maribak bola dua ma hire-hire na dibagas jorui siang gijang tutoru dung di ida letnan na mengadupi ibana songoni HP parmatena gabi di dokma tutudo anak ni debata halakon nata dosian nadau deba inaina so si Maria Magdalena si Maria ina ni Jakobus nauposo aku ni ina ni Joseph do si Salome di huton nasida do ibana lahom makubasi ujudi Galilea dope ibana dukon ni ladope akan asing narap nakut do ibana tu Jerusalem soni do sahatna oras dita salukna tung macetakas naking didok dison alai di hosni hari songkok mana hulum tuliat tanoi di hosni hari ketika matahari berada di puncak hosni hari Sabtu rodi pukul tolu didikina tua tari adorang so botari makulum dihamuna amanami inanami molo taida didiki panopahon ditaringoti dahulu didok dosongonon dungi tarulang matanoi gabi halongonan jala hulum di atas lungi dungi mangreak-reak mato di debata di atasnya kaai dungi makuling ma debata nin nama jadi mahuna tiur jadi tiur matutu na tiur songotat dan di permulaan di ngulu nabi nain di debata tu portibion marhite napasirakon sian nahulum untuk menggaransi menjamin kelangsungan kehidupan manusia dia kaportibi natino panai dungi di dade batama natino panai uli ido padohan ditiki terjadi akapan paun nabi nani debata dung disirang debata nahulumi sian natiur alai taboto takas di bagata tupukon romuse
nahulumi didik kita tersilang Tuhan Yesus. Saya hira na so dapat pikiran ni portivion pabahenan habar dosa ni jolma songonima burjuni debata songonima perhatian kepedulian di debata tu jolmai ale suar-suar naido naro dilehon na tiur lau pajamutung nguluna protes na tiuri hacit nai debata nama nopan na tiuri dipahen jolma alam berduka didikina tersilang Tuhan Yesus dang naso dia tusi na tinopan ni debata na tiuri na hehe ibana di hari petuduhon saya hira naso terdapat rohana kekejaman na masa tu debata di bagasan diri ni Kristus Yesus di hosniari satu pukul dulu seneng mulak na tiuri pasobuhon na holomi mulak muse songgok lokma gabi halongonan sahirana songoni lokma na holomi na mga rajay portibion terkesan seolah-olah dia ingin membatalkan rencana ciptaan Tuhan ala sodiargahon akan atinopai nauli natinopan di debata di bonanai takas dota boto di hamuna amanami inanami di sejarah dina persilak Tuhan Yesus da alani hajahatonna da alani hatakanonna alani haburjonna ro ibana manopot jolma siang singgasana hamulionna alai justru suar-suar naido balos na didapot kecemburuan pangiburuan iri dengki elat teal late sianakah jolma nari porti nyangin diwakidah ke penguasa akan apistar kosong ido na memjabkan gabi ikon mate tersilang ibana dia benar silang dang terjalo ni jolma akan habinenne saya hira asa unang-anong si tiruon iko salpu doon borat do maniru pabahenan nai alani dia harus berlalu dan harus dilenyapkan karena segala tindakannya telah mengkritisi kekeliruan yang dilakukan oleh manusia baik para tokoh-tokoh agama baik para raja-raja orang-orang di sekitarnya gabi saya na membuka saluna akahaurangan ini kemarahan dari para pendengki-pendengki ini harus menyebabkan dia mati di kayu salib aliamang inang nang pesehir na protes mata niari pasopun na hulumi asa songgop komit do ibana songot debata molo nunga songgop na tiur ikom marsirang siya na hulumi ikom mulak do na tiuri otak ditulujon do di leon ibana na hulumi ale marsuara na gogoma ibana saya hila na marsuara ibana ditiki hari panopauni makuling ma ibana tos mahosana mulak na tiuri Tuhan tidak mau membiarkan alam murka membinasakan jelma kehilangan lingkup kehidupannya hanya karena rasa sedihnya terhadap dirinya diulu ibana do masuk tu proses ni hamati hari na parjolo sehari asa mulak na tiuri alamar hitido tong dohehe ibana diari patuduhon bukan karena dia seorang pengecut maka dia mati sekaligus dia ingin membuktikan bahwa dia adalah Allah melalui kebangkitan dihilala ibana na haciti olo ibana mati asa buhi tasapak kilalan dot ibana asa tabuto na olu do hatta Yesus Kristus partisipatif terhadap penderitaan mental
ay marukil do ibana hidup bener do ibana eloi lama sabahtani di batakku buasa tinggal honomunya parukilon ni pikiran hacitan ibana marmudar pamatangna jolma marukil pikiranna Kristus partisipatif jolma marukil pamatangna marsahit ibana di ai ibana asa tabutu himuldu ibana mau olo marsaur dohot hita dihamuna amanami inanami naing dohonon ni Kristus di tonga ni parukilom mi dohot doa urak manau dohot isi hita na sumaruk kilamang isi hita na sumarsak isi hita na so galau roh do pikiran dang tabo to ana masa minggu haduan manang nabuy do pihita marsaur dang tabo to ana masa tak ketikinan engro godang agak kondisi situasi sonarion di tonga-tonga ni tantangan di ekonomi yang mungkin akan semakin sulit kita lalui buidu karena krisis ekonomi dunia buidu karena terjadinya penghematan di tonga-tonga yang karena di bangsota gabi berdampak tu saluhutna akka pacamotan asa tu hita orang pasti bergumul dan Tuhan berkata di dalam pergumulanmu saya hadir untuk mendampingimu memberikan harapan bahwa kita akan melaluinya mangoludoho urupan nado hita so parukilan nai api masalhut na parukilat na tuibana jala songon haheon nai bangkit mahita dengan harapan hidup bahwa kita bisa melampaui segalanya dihamuna amanami inanami salhutna di tonga-tonga ni parukilo na macay luar biasa adong do na tolap mamereng adong do na tukpay hudi-hutone didok naking akay na ina si Salome ina Jakobus Maria Magdalena rodo manatap-natap siyan na daw mungkin banyak di antara kita yang sudah sering mendampingi ketika seseorang menghadapi masa-masa menjelang kematian. Adong dorana sanga mabigitona, adong dorana sanga mabain ulan nabadia. Gari ada bulu adong na marukil hola dibain ulan nabadia nungatung macai pocot roha buado na tua-tua namion buado inongon buado situasi ni ibana boy dui alani nanaung pak matang na nanaung gale ale boy dui alani par kilo ni par saiton na tung macai hacit gabe ikut dipangun artinya dia berdampingan dengan orang yang mau menghadapi kematian berbagai pikiran yang kacau masa dui apalagi bolong dun di sisu di akka nahina holongan ni rohana bedi dia dorang ipotokon i telepon itu bereng inongon ida berengon si matuamon udongannya panik dan lain sebagainya gari hita menghadapi nasongoni buido mengalami pikiran yang kacau balau lam si Maria Magdalena mah dia tidak diberi ruang dekat dia menyaksikan bagaimana penyiksaan itu terjadi jangan diberi ibana satu na mate dang normal dang sanga makuling ibana makatai manang martona hado tonan itu hanon neng dohonon na tuamu sa inna haira rohana dang sanga adong neng dohonokku husiponokku asa semangat ibana dohonokku dang boy sian na daw diberi ibana proses kematian itu. Tetapi perempuan-perempuan itu tangguh menghadapi penderitaan itu. Tidak membuat mereka menjadi cengeng dan sentimental.
Mereka hadapi kenyataan itu. Mereka tidak menjadi lumpuh. Mereka tidak menjadi meracuk seumur hidup. Ale tok tong do ikon itu setia. Luar biasa. Sebuah sikap yang tidak terterima akal dari kelompok manusia yang kita anggap lemah dan tidak kuat, nasomal tertindas nasida, alai mampu nasida mameri saluhutna nama saya. Ini juga menginspirasi kita. Bagaimana kita menghadapi parukilo ini dada gabi jol mana cengeng. Alai tetap ibadah setia jarma pakimun bahwa pasti akan ada kehidupan di balik ni salutna akan nama saya. Dihamuna amanami inanami salutna. Ketika kita menapak tilas merekonstruksi ulang tentang secara iman, dada holan sekedar nalahumar ningur kita alai huhud do patubuhan sada komitmen bahwa saya akan tangguh di dalam perjalanan hidup saya seberat apapun beban pergumulannya, karena Tuhan telah hadir mengangkat beban deritaku. Aina mengangkat persoriot tadu ibana amal ubaina olo ibadah tertulang sikat tadu ibana sia dosa pangalau sia natabain ubana ikomati ibana laus marhiti haheon nai hehe mahita sarupna borona. Di dalam kematian itu ada harapan kehidupan. Jorbudo hamatiani. Ai disirangi para lealean. Di babir-birido ngulu di jolma. Alai marhiti hamamati ni Kristus, dia mematahkan hina jorbut ni hamatiani. Asa marhiti adong harapan kehidupan. Amin. Maka tanya kita di bata amanami na usobhami marhiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami di bagasa tikyon nali Tuhan nunga hubigi hami so dia perdalan hama mati ini ala kakolongan Tuhan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami dinama kolong portibi alai dang tuk na hulumi laho mabay portibion mulak tu halomonan di siala nong dito padipata amanami na teori ikom mulak doi hot asaboy hani maringanat di portibion akajolma na tinompam di bagasan tikyo na di Tuhan naing tubuh pakirimun na mangulu di bagasan rohado pikiran namin alamar hiti jamita di bagasan tikyon nunga di patolas tuhami na naung diupat di batasan na akabuban ni dosa asaboy hani dapatan ngulu na surasuda na naung diupat di batasan na Tuhan akaholso marhite na ape di hamamatena akana hacit akana dangol dibuan ibana Tuhan matiani lahu patubo pakiribon na mangulu di saluk na akan apa saya di ibana atongi hali Tuhan di bata uru bihami mamulus ari-ari di ngulu nami maka tidak ko Kristus namate lahu mokop dosa nami asa molutubu pe akaragan paru kilo di portibion nong perjolo de bata mengadupi saluhut nai asa margugo hami mamulus ala rapon hami di tonga-tonga ni perdalan di ngulu manang dia pe na ulus hami di sido de bata si bata mati do pakilalan ni haporsion nami gabidang huilahala hami di tonga-tonga ni perdalan di ngulu nami nong ditugu-tugu ho hami nong diopa ho hami nong diabiko hami
nang ditarik ko tangan nami alani ali Tuhan lampahiras patinggil si pareon nami mabigi suaram lampahi pas pamatang nami lahu makilalahon nanaong di haul ko kami nanaong di opaho kami lahu mamulus akadalan nalan di tiga bidang marsahit kami seorang ribu-ribuan nami madalani akka ari-ari ulo nami amanami inanami saluk na dingananon na para di horo-horo pikiran na terlumubi dalahu patupahun ulaun na badia kami di bagas atikyo jakom masaluhu na nasida Tuhan asa gabi yes kami jalabadia dina saur pamatangmu tu pamatang nami merhite-hite ulaun na badia pos durhan nami na tanyok ko tanyang nami di bagasan Kristus Yesus Tuhan martangiang todopan amin.